20 pieces or choco kisses po. Ice candy. Ayan po, sir. Thank you. 20 pieces po, avocado ice candy. Tapos ito po, sir, yung yung ice candy nyo. Avocado flavor po siya, 40 pieces. Tapos yung choco kisses po natin, andito din po, 20 pieces. Ayan po siya, sir. Ayan. Bali, ipapack ko na lang po siya, sir. Lagay ko po siya sa box. Ayan. Waiting lang po tayo na medyo tumila yung ulan. Baka malusaw po yung karton. Ilalagay ko po kasi sa box. Thank you po. Tapos ito, sir, Oreo choco ice cream naman po siya. 20 pieces din po yung orders nila. So, ayan po. 10 first row, 10 din po dito. Ayan po siya. Wait na lang po sa ice candy. Thank you po. Tapos ito, sir, mango graham po yung flavor niya. 20 pieces din po yung orders nila. So, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Tapos dito po sa likod. Ayan po, 2, 4, 6, 8, 10. So, 20 po total. May makapuno, 20 pieces. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 na po to. And then, dito po sa likod is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po. So, 20 pieces po siya.